nti wobi akokum ne nua esane kokoo ho nti wobi akobɔ ne nua dua esane asase ho nti wobi de ne nua akɔgye sikaduro esane kaa ho nti woyahwehwe wɔsoro ayenie ne ne tene ne kane enti sɔfo wo hwehwe wɔsoro ayenie ne ne tene ne kane ene wakum wobi de ahyɛ platform ase no enti wo hwehwe wɔsoro ayenie ne ne tene ne kane ena sɛ yɛ ba abehu wɔ sɔfo a agye sɛ yɛtua sika ansa na yɛabehu Woshu wasra hini ene ne tene ne kane ema ma wasɔre dam wo nyina wo ne wo nyina da asia ya hwehwe wasra hini ene ne tene ne kane ema nti ya bɔdwaman yes jo wasra hini ene ne tene ne kane ema nti ya bɔkoro no yi ya hwehwe wasra hini ene ne tene ne kane ema ya ma adwaman bɔ asɛ yatade hallelujah wase ya hwehwe wasra hini ene ne tene ne kane osura hini amu ho amu ne yemfa dwaman bonko ho osura hini amu ho ne yemfa krono bonko ho osura hini amu ho ne yemfa wi nko ho osura hini amu ho ne yemfa kaase nko ho enye atade a wato papa ehyew na ode ko osura hini amu enye wodan a wasie no na ode ko osura hini amu ho yenka se wo ba asase so no si dan sei wo ba asase so no to kaase sei wo ba asase so na agapade dodo sei na wunya aye enye eno na wo kwa ye bebisaw Nemom ti yebebisa wo eye abrabo a wo ba ye wo bebo je anopai sen na wabrabo tie wo di wabrabo ma Awurade ana wo di wabrabo amawiase maami obi anim wada ne mrebe so papa obi anim wada ne mrebe so obi mretimi so emra wodaka yi woteka yi mu obi mretimi so emra ne nsampo da aduane mu a wo didie asomesi kwa adwuma ba ye wache na dada de wakowura dam wo mpie da wache ye kokobo na kunu mu akohye ye koye a nipa yi na ote ho aduane a wodie ne nsa dam wadwedwera da konwam wawu ma media ato wo nua bi na betimi ato na emra wo hwehwe wiase agapade se Kristo pie nani mu onyam a enyine fa na wo betina emra wo hwehwe wiase agapade na waponyame asem yi se onyankopon pie nani mu onyam a enyine fa na wo befa se nipadua no ho to chema a enyine fa na wakra na wo betina enti wo se ma ye nwenwene se edin na ye bedie anase edin na ye behye hallelujah na anase edin na ye benom na yenom nyina echi na wiase amanama no die yenom nyina echi ene Kristo ni ababawa wo be hu ne obodwaman adenti a menya sika ntata ade anse ma me enya taade papa ene ye de ko osoro anyemam ho da bia ya na meka emla na me ko training college obi a woteme nka bia woteme nka evangelist Adom Pole na me ka say emla me ko training college me wie training college ewo Akrokeli College of Education na emu edin edema me je enti emre bi druye na me dom wofo na omofre me say gari ebesa wodi ewu ye local esane se na de medie no na edin se me fefo enum ti ni akochi kosua no ye di a wo beba na me butu me gari ho na me di wi amakokoto me Bible ho esane se me Bible ene me boyfriend me Bible ene me mame me Bible ene me papa me Bible ne wabia na makọ Awurade nchen aka che Awurade se Awurade mi ni wabia na wunyame na meteme ho to so ade aseye mpo no ejeje minim satetefo ne di wo ho to so na wa ma wona nim anguase da Awurade emma manim anguase Mame ababawa wotie mi Awurade enko manim ase adenti na wiase agapade enti ukoji wobi kunu adenti na sika kakra bi a wo penti ukokoji wobi kunu wiase ni emu niema ensa emfatenti no ukokoji sakawa abrantie sika kakra wo penti ukokumu mame ede akoji sikaduro wobi akum ne yire akoji sikaduro sane sikanti wobi akum wo mame akoji sikaduro sane wiase agapade enti wiase ni mu niema nyina ye bedane agya enti wose wowura bedene nkwato wo maye na fei sonso wode ne kran sonso aba for ya maye washiye ni moja dipim ne kuo se worichi adasamenina enti mini abejalo wade si moja no mu bie na wonti free ye finin tonto tie mu If se wonso ya bramba emeria simfa uno mosa mami ewia sirichemo ne na kono kasia kesie nina ebechem
enti anope jane na je okira nkwa na yeye ne atinya kese wosiria siri chamo ne ne kono efie ye media efie akese ye bedani eja na nipa benkra